ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ጀነራል አልብርሃንን ኣብ ጉዳይ ኩናት ሱዳን ዞባውን ጸጥታን መኺሮም እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንፋሕ ጽንሕ ባላ እንችና ብልጽግና ብሓንቲ ውግእ ፈሪሱ سلام فتواتن كبرات متخاتلتين كوعنا بالشانل زي بدحام متاخم نز شانلنا حدش انتخمكم لايك سبسكرايب مقار جمرو لمون كم تلمود حدش انتكسات نزعواتنا وهم حيزنا قريبنا لنا نز شانلنا خلتشح سبسكرايب سلال ملا اسكي حاموش سبسكرايب نملايو كوداي كارنا افريكا كوداي ايرتران تقراين سودان انتاي بحالو كوداي تصبدو سفح بزبالة مدب حيزة الغمات يلو لايك شير بمقار جمرو لي نبرمنا أكبلكم فتوات ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ጀነራል አልብርሃንን ኣብ ጉዳይ ኩናት ሱዳን ዞባውን ጸጥታን መኺሮም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዓድሃሎ ምስ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልብርሃንን ምስ መርሕዎ ልኡኹን ተራኺቦም ሰፊሕን ስትራቴጂካውን ዘተ ኣካይዶም እዚ ናይ ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልብርሃን ናይ ኤርትራ ምብጻሕ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዘለዋ ንጡፍ ተሳትፎን ፖለቲካዊ ጽልዋን ዘረጋግጽ ምዃኑ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኤርትራ ካብ መጀመርታቲ ኩናታት ሒዛ ንወግዓው መንግስትን ሰራዊት ሱዳንን ከም ሕጋዊ ወኪል እታ ሃገር ክትቀበሎ ጸንሐት ኮይና እዚ ርክብ ድማ ነቲ ምርገጽ ዝያዳ ዘደልድል እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ኩናት ናብ ምብራቕ ሱዳን ጎረቤት ኤርትራ ዝኾነ ኣከባቢታት ከሰላን ገዳሪፍን ከየሰጋገር ደባዊ ጸጥታ ንምሕላውን ኣብ ዝከኣለሉ መንገድታት ተስማዕሚዑ ምንባሮም ይዝከርም እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንፋሕ ጽንሕ ባላ እንችና ብልጽግና ብሓንቲ ውግእ ፈሪሱ ብጃህራ ተነፊሑ ቅብቀብ ጽንሕ ስርዓት ሸረሪና እንፊሳቶ شررنا مخفتنا يسفح كيناديا ولا نحد أوان كنتبتب إيد زقنتبت كسلنا كنريوينا اتسرعت بزعباتي مسبح حمد إثيوبيا خون كم قتل زرقفه هوت مساكن إثيوبياويان كنتاب زي تزاربه بزعباتن بمانتي كاب سماي وريدن نمريت تلاقع درونات جن قرب في كبل تسميو أبي أحمد نايدرون تكنولوجي بين زفلطو بحتى وأكال جريو ننبسو قميت واتنيو عشان كويدو تعداقا وريد كات شمتا قحز خون الدرون زمكن كإلت قوات مليخو مغالستو حليفهم كم صنحو زرآيي نيرو وعلو شررينا تبعات دك تقراي زرآيي فتنين نتا أحمام مزبط تغقاتمو زلعلا إيرتراخا أتبقو كذكرا غيراتون بزعبا حلنجي إيرتراخ سابابي تور ويرغم زلو النيلة بعليك واقعي كساب زاري كردز قبر الله زلو خموت جن بتري إيرترا أبدحر معصو وي أبسنكي تقميتو زلو كاب سفرو معاسي قوت أبي خارم كساب كندي زبلو جن دفع إلنا خنريوينا إتا زلوا يبلان كتب بحال سنحت تقراي كوا أب شرري تاتحيزات طمال لمون سالا سردرونيو زي دقم التريفا نالواش حجون تنجابب تولو حدش نقر انتحاليو بدنبي أبديت كن قبركم هنا أمروا وابز حلفة 4 تقزي يا دبدبا 10 تخلت تقزي خد دبدبي تحاسيونيرو سردرون أي تتكوسن كعولنا حانت خطوكسي لا يتمثل كدغاغم صردرون كم زلو نزي اتنون تيستن مغبار كونو خليو ما اغلز بند اتوز وقع زلو صردرون جن 100% مدحن كوينو خركا يخلن ناب عد مسين كتكوسان تخيلن حدا قالو تقنبلان من تاي سمريتنا يودو كم عدل غداته يبصحن صردرون مهلاون كندينا إذا أقرب حمخانو ريهم يهم نتهزور إنه ويلي زامنان صار درون زترفو صار درون زدحانو بحيل فتارون زدحان هزون بر هزو هو كعمسي إرترا ترير مرسي بالله نيتبيا خالي خا ترير مرسي إرترا نناي إثيوبيا ناي بحر دليت إيت مرسي ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር ድሌት ባዕሎም ብሚኒስትራቶም ተዛሪቦም ሙኻን ኣዊዎምስ ሕዚ ብ ሚዲያታት ገይሮም ሚዲያታት እንዳኸፈሉ ናይ ሚዲያ ሰባት እንዳኸፈሉ አርቲክላት ጽሒፍና እንዳወል ዝቕምጡ ሚዲያታት ኣለዉ ወል እዞም ሚዲያታት እዚኦም ንሕና ንርድኦም ኢና بدنب وندا قلتنا مسينا ناي ميديا قال سنتسعيرنا يلون نساتهم كأودحري يلون بقى جراوند يولون ميدا يولون ميدا زي يولو أبي كيدي كارس
ሜድያ ይብሎም መቃለስ ሜድያ ይብሎም ሜዳ ይብሎም ንሳንስ ዓራኢና ኣለና እዚዩ ዝኣምን እዚ ዝርዳእ ሰብ ስለተሳእነ ፍላይ መርሒነትና እዩ ኤርትራ ግን ንዓኣቶም መልሲ ይባላ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ኤምባሲ ዝሃቦ መልሲ እዩ ኢትዮጵያ ወደብ ንምርካብ እትገብሮ ናይ ላዕላውነት ሕቶ ሕጋዊ ንምግባር ሕጋዊ ንምምሳል ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘውፅዎ መረዳእታ ሓሶት ምዃኑ ይቕምጥ ብሶኒ እዩ ዕላዊ መግለፂ ሂቡ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኮነ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ ሃገር ላዕላውነት ናብ ድርድር ኣይቀርብን ስለዚ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ኤርትራ ጥሒሳ ባሕርና ተእዩ ዋንነት ተሓትት ኣለኹ ምባል ኣይከኣልን እዚዩ መሰረታዊ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ሕጋዊ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ምሲሎም ዘቕረቡ ዶቼ ቬሌን ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል መጽሔትን ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ሕጋዊ ንምምሳል ሞኪሮም እዮም ሕቶ ወደብ ክራይን ወይ ናይ ክራይ ሕቶን ወይ ናይ ሊዝ ሕቶን ናይ ዋንነት ሕቶን ግን ዝተፈላለዩ እዮም ይብሉ በዚ ህዝቢ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ላዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ንምጥሓስ ምኽንያት ክኾነ ይኽእሉን ይብል ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ መልእኽቲ ምኽንያት ክኾነ ይኽእሉን ስለዚ ናይ ንግዲ ድልየት ምትሕብባር እምበር ወራረ የድልን ንግዲ እንተደልዮም በዚ ህዝቦም ክዕግብ ዝኽእል ንግዳዊ ምንቅስቃስ ተደልዮም ንተሓባበሪ ዝበሃል እምበር ዋንነት ባሕሪ ክሕተት ኣይኽእልን ብ1890 ናይ ባዕላ ድንበር ዘስተኻኸለት ኤርትራ 1993 ብፈረንጂ ማለት እዩ ከዓ 99.8% ህዝባ መረፅ ተባሂሉ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ከረጋግፅ ኣብ ዝተዋሃበሉ ናፅነት ዝመረፀት ዓዲ እያ ዝመረፀ ዓዲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ላዕላዊት ዓዲ እያ ኣብ ናይ 2002 ናይ ኣልጀርስ ውዕል እውን ድንበራ ፍሉይ እዩ ድንበር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ዝቐረበሉ ኣይነበረን የለን ኣይህሉን ከዓ ይብል ኤርትራ ናይ ቀይሕ ባሕር ዞባ ሃገራት ውሽጢ ስለ ዘላ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕር ዞባ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕር ዘለዋ ሃገራት ዝርዝር ስለ ዘላ ወይ ስለ ዝኾነት ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሰዑዲ ምስ ኢጅፕት ምስ ሶማልያ ምስ ግብፅን ምስ ሶማልያን ንግዳዊ ረኽቢ ክትገብር ተፈጥራዊ እዩ ስለዚ ንግዳዊ ረኽቢ እምበር ኢትዮጵያ ንምግላል ወይ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ተባሂሉ ዝተገበረ ረኽቢ የለን እዞም ሚድያታት እዚኦም ግን ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ስዑዲ ምስ ግብፅን ምስ ሶማልያን ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስን ረኽቢ ትገብር ነይራ ኢሎም ይቕምጡ ኣብዚ ጌጋጊሮም ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣበይ ከም ዘለዎ ግና ይፍለጥ ቅድሚ ሕዚ እንተኮይኖም ኣይደኖ እዚ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ተባሂሉ ምስ ዚአን እውን የተገበረን ይትረፍዶም ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ስለዚ ስርዓትና ኣምባገነን ስርዓት እንዳበሉ ክገልፁ ከለው የራሓቐና እምበር ኣየቀራርበናን ስርዓትና ንዓና እምበር ንዕኦም እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዘይእትዎም እንዳኣተው ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ላዕላውነታ ጥሒሶም ባሕራ ክጠልቡ ከለው ኣፈላላይና እንዳሰፍሐ ይኸድ እምበር እቲ ድልየት ባሕሮም እውን ክዕግብ ዝኽእል ኣይኮን ኤርትራ ናይ ማንም ሃገር መሬት ኣይትደልን ናይ ባዕላ እውን ንኻሊእ ኣይትህብን ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም ዘለው እዚ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ብጣዕሚ ውዕሉል መግለፂ ኢለ እየ ዝኣምን ያው ብዙሕ ኔጌቲቭ እውን የብሉን ዲፕሎማቲክሊ ዝተቐመጠ መልሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ